أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. بعضی د خلقنا هغه څوک دي ستعجب کی غرزی تعالی را قوله خبر دا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی ویشهد اللہ علی ما فی قلبه گوکی اللہ لرا پاغاز پزرد کی وهو علد الخصام او ویدا سخت جگڑے مار وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا کلا چواوڑی دیتا خوانا نو کوشش کئی پزمک کی لِيُفْسِدَ فِيهَا دے دا پارا فسادو کی پزمک کی وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ او ہلاکی فصل او نسل د مومنانو واللہ لا يحب الفساد اللہ من نکی فساد سرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ کلا زویلی شید لرا اتق اللہ ویریجا دا اللہ نا اخذته العزتو نونی سید لرا عزت بالعسم فکولو دگونا فحسبه جہنم نو کافی دا دلرا جہنم ولبئس المہاد اور ډیر بدا بستر د جهنم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الله وی باز د خلقنا هغه سوق دی یشری تخرسی نفسه خپل نفس ابتغاء مرضات الله د پارا د لټولو درزا د الله والله رؤوف بالعباد الله نرمی کون کدا بخل بندگانو باندې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اللہ وی د ایمان والو داخل شئی پو اسلام کے کافتن ٹولا ولا تتبعوا خطوات الشیطان تبیدری مکوی د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان تاسو د پارا دشمن دا سرگند فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ کشوی شیطاسو پس داغینا سراغو تاسو تا البینات واضح دلائل فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ نو پوئی شہید یقینا اللہ غالب حکمتن والا هل ينظرون الا ان یاتیهم اللہ فی ظلل هل ينظرون نقیدوی انتظار مگر اندد خبر یاتیهم سراشدوی تعذاب دا اللہ فی ظلل پسویرو کی من الغمام دور یزینا والملائکت وقضی الامر او ملائک او فیصل وشی دا امر دا کار دا عذاب
وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله تا وبس کولای بشي ټول کارونه